Prije rata u Srebrenici bila sam mlada djevojka zaposlena u jednoj firmi. Konfekcija, zvornička konfekcija, u stvari tvorničkog veza i konfekcije izvornika. Imala jedan pogon u Srebrenici. Tu sam se zaposlila i radila kao mlada djevojka. Muž mi je radio, on je bio visoko obrazovan, imao je zaposlenja na funkcionerskim radnim mjestima u opštini. Se birao mandatno po 4 godine. Bio je čak 2 mandata u direktor Poreske uprave prihoda u Srebrenici. Bio je tako na tim funkcijama, uglavnom inače sociolog po struci, ali nije radio taj posao. Bio je svestran ovako. Upoznala sam Sada 65. godine. On je bio vojno lice, nekad bivše INA, aktivno vojno lice. I bio momak došao da se ženi. Došao u svoj grad, rođeni u Srebrenici. Sreli smo se na Korzovu, upoznali se. I tako nismo dugo čekali, prošlo 6 mjeseci mi smo se uzeli. Živjela sam sa njim u Križevcima 5 godina, tamo kod Zagreba. Tamo sam rodila sina Samira, mog sina. Sad nije bio zadovoljan sa vojskom tada. Kaže da je to imitacija života, bilo i neki nepravdi. Već se počelo kuhati. Već je vojska, oficiri vojni, srpski, mislim, Srbi, počeli nekako se separirati. Davali su važnosti Srbima više. On je tražio da ide na akademiju, na vojnu akademiju, na visoko obrazovanje. Neka tebe hotić, ti si dobar nama tu, dok slabiji ljudi, slabije svog znanja i tog vojnog, odlaze na vojnu akademiju. A on je jako htio da završi fakultet. Napusti to. Podnese zahtjev za demobilizaciju. I godinu dana čekao da ga razriješe dužnosti. Zaustavljali su ga. Međutim, riješio i vratili smo se u Srebrenicu. To je pokušao naći posao, obzirom da ga ljudi ne znaju, da je vojno lice, da nema neku kvalifikaciju. Zapošljen je u šumskom preduzeću Drina kao referent za onaj vojni referent. Tek je uvedeno to. I nešto su mu još dali, neku radničku samoupravu, tek toliko da radi. Međutim, on je se odmah upisao na političke nauke u Sarajevu i u roku za 4 godine on je završio fakultet. I naravno, svojim radom on je dokazao da može više i kasnije imao jako dobra radna mjesta. Međutim, ja sam radila tu do rata u toj konfekciji. Mislim, kad smo se vratili, ja sam se tu zaposlila iz Križevaca. I prije sam radila u Srebrenici kao djevojka u fabrici Feroda Feiros. Tu sam 2 godine provela. Prosto na početku sam preskočila taj redoslijed. Ali uglavnom, iz siromašne porodice, moja majka ostala rano udovica sa 4 djece, a muž je bio poljoprivrednik, bez onih što kažu nekakvih primanja u novcu sa strane, nego što se zaradi i uradi, to se imalo ili ne imalo. Ali bila sam ponosna, onako ljepuškasta, što ja znam. Nekako sam birala sebi život, birala s kim ću pričati, s kim ću se zabavljati. I tako moj muž mi je bio nekako i lijep i sve ostalo. Ubrzo sam upoznala i njegov karakter, njegove osobine i to mi se dopalo. I naravno taj naš život je trajao 30 godina, jako lijepo. Imali smo kumove. Jedna kuma je bila Hrvatica, pošto smo se tamo vjenčali u Križevcima. Bila je Hrvatica katolkinja, a kum je bio iz Leskovca Srbin. Nije nam smetalo te 3 različite vjere, mi muslimani 30 godina. Jel? Ali ja to često puta kažem,
vjenčali smo se na takav način sa različitim religijskim kumovima, a razvedoše me u Potočarima 95. srbočetnici, a kumovaš je UN. Ja to često puta kažem, nešto uspoređujem, jer UN je bio prisutan tom mom razvodu. Kad su muža odveli, nisu reagovali. Znači, šutnja je odobravanje. Nažalost, ostala sam bez mog muža, bez mog prijatelja, bez mog druga, bez mog oslonca. Nisam ja krka slaba, ali mi je trebao moj muž. Da imam sad, lakše podnijela sve ostale probleme. Kad u kući imate nekoga s kim možete popričati, svi drugi ljudi sa strane mogu te sažaljavati, ali neće ti biti od pomoći. I neće uvijek biti iskreno. Bračni drug je nešto kome možeš sve reći što ne možeš i svoje mami reći. Ja sam tako imala povjerenja u mog muža i on u mene. I bili smo jako iskreni jedno prema drugom. Ali odvedoše ga ukopan je u prvoj dženazi 2003. godine, 31. marta, u Potočarima. Cijelo je tijelo bilo i sva odjeća njegova. Imao je prostreljne rane preko grudnog koša, tu do lijeve strane. Imao je u trenerci, donji dio trenerke, imao je džepni sat na lancu srebrni, gravirani, ovako jako lijep, i probijenim metkom. I taj sam sad dala u muzeju u Potočarima. Moj sin, ko mi je bio prvo dijete, gdje sam se jako obradovala, mislila sam kad se rodio da sam najsretnija žena na svijetu. Valjda se svaka žena tako osjeća kad postane majka, ali eto meni ta moja... Ja znam sebe, jel? Osjećam šta sam ja osjećala. I ko je imao pravo da uzme to moje dijete? Da mu uskrati tu ljubav. Bio je vrlo privržen meni. A on je moje dijete. I da nije. Danas, bilo da je praznik neki, vjerski, bilo državni, bilo je nešto. Nema mog sina da mi kaže nešto, a ni mog muža. A nemam ni braće. Dvojica braće koji su ostali u Srebrenici nisu otišli nigdje. Sa porodicama su ostali. Također su odvedeni oba dvojica. Ekrem je odveden u onu bijelu kuću. Ko zna šta su s njega radili. Poznato je da je tamo mučeno posebno. A brat Mustafa u onom poljoprivrednom hangaru, poljoprivredni alatke u Kravici, tu je pronađene su njegove kosti s DNK, mislim DNK analiza je rađena, među onih 1313 osoba. Nije bilo na kostima traga od metaka, samo su bile smrskane kosti. Što znači da je fizički islupan, da nije lako umro. A moj sin je iskomadan u nekoj gromci Liplje. A taj put je bio da su ga vodili u Zvornik u školu u Petkovcima, gdje su odatle vodili grupu po grupu na brani u Petkovcima i streljali, jer odatle su kosti nošene, tijela nošena u grobnicu Liplje, gdje je sumirano 2-3 koste od noge i to je DNK analizom utvrđeno da je to moje dijete. Komadano, raznošeno, gaženo, a moje dijete. A neću da me spije sažaljeva. Ja samo osuđujem zločince. Ja nisam za sažaljenje. Ja sam se dosta borila. Borila se da opstanem. Neću da skapam. Neka se stide oni koji su radili. Neka se oni bore kako će kroz život. Ja ne moram. Ja se ne stidim. Moja bol je bol, ali hvala Bogu nemam sramotu. I moj narod nema sramotu. Moj narod nije planirao nikoga da uništi i ničije da otme.
To su nama radili. Bošnjacima, muslimanima. Nažalost, komšije Srbi, u kojim sam vjerovala da su nam dobri prijatelji, radila s njima. Drugovala. Čak sam volila drugarice, prijateljice, jako sam ih volila. I jako sam razočarana bila kroz njih. Zar su mogli tako? Makar da šute, da prešute, da mi ne kažu makar da odem. To je, hvala Bogu, razlika među nama. Ja nisam čula niko od naših, od Bošnjaka, da je planirao da uzme nečiju teritoriju, da pobije nečiji narod. Bili smo prisiljeni da se branimo, iako su nam i to zabranili da se branimo. Vidite drskosti svijeta, da nam se uvede embargo na oružje. Znali su koja sila nas napada. Znali su da je bivša Jugoslovenska narodna armija, a ja sam to dobro znala od mog muža, 4. oružana sila u Evropi. Da su imali strašno oružje. Ali nije Bog dao da se nas liste, sve ostalo nas je. I zamislite apsurda. Trebalo smo puštiti ruke niza se, jel nek nas pokolju. Jel to neko ima pravo na ovoj zemlji da vrši separaciju, da kaže ovaj narod može da živi, ovaj treba da se zakopa po zemlji da nestane. Što smo mi muslimani svijetu smetali? Zašto? Što nam to fali? Uglavnom, uključili smo se u udruženje od prvog dana. Pravili proteste po Tuzli, radili proteste tamo vamo, pitali gdje su naši, hoće li neko odgovarati ovo ono. I na kraju, do čega smo došli? Da su svi ubijeni. Da su po grobnicama. Izborili smo se da se iz grobnica vade. Izborili smo se da se urade u Tuzli one zgrade za prijem tih posmrtnih ostataka u nekom ljepšim. Bili su u početku u tunelima, pa kad smo otišli da posjetimo, to su bili miši. Oni veliki preko njih lijetali. Svako od nas gleda onu vreću, misli da je njegovo dijete onda. Mi smo digli galamu, onda bili onesvješćenih žena, bilo je svašta. I onda su i stranci i ovi domaći. Naravno, Bosna nije imala pare, ali smo iskamčili da stranci to urede, da se otvori hala, da se napravi sa hlađenjem, sa svim, da se te koste drže kako treba dok ne uradi DNK analiza. Pa smo odredili mjesto za ukop. Htjeli smo iznijeti ovo udruženje. Munirina inicijativa, ona je prva rekla. Mi smo to prihvatili. Bilo je otpora iz naših udruženja čak, jer nisu ljudi bili svjesni da je to moguće. Čak nam se Rejzu Lema Cejić kad je bio. Kaže, ja sam se smio. Gdje ćeš to uzeti? Tek formirana ta nekakva Republika Srpska, oni su i njima je to svetinja, da mi sad iz toga uzmemo komad, da pokopamo ono što su oni uradili. Ono zlo. Onaj njihov zločin. Da ga, tako reći, ovjekovečimo na jednom mjestu. Da stavimo pred lice svijeta. Ali mi smo to... Iako nismo vjerovali u početku da ćemo sve uspjeti. Ali mi smo zagazili. Nemamo šta više izgubiti. I tako se i dan danas borimo. Bez ustrčavanja. Bilo šta da poduzmemo, šta će ko reći. Baš nas briga, mi idemo. I uspijevamo kad smo u pravu. Mi smo uradili anketu, anketirali, preživjeli. I hvala Bogu, visoki predstavnik Petrić je prihvatio našu anketu. To je volja naroda. Ubrzo je bio smijenjen, došao je, mislim, istekao mu mandat, došao je Pedi Ježdaun. To je najbolji čovjek koga sam upoznala od stranaca. Britanac je Lord Barun, ali je izuzetan čovjek. Pametan, mudar, osjećajan i razumio nas je. Mi smo njega stali na čelu fondacije da se nađu pare da se uradi mezarije. Kad je rekao, a kada što ja? Rekao, oprostite, ali mi ćemo vas malo iskoristiti. Vi ste jako važan u svijetu. Lord Barun. Ovdje visoki predstavnik. Vi niste bilo ko.
A vi ćete najbolje znati svijet obrazložiti zašto treba dati pare. Poslije nema pare. Od čega ćemo napraviti? Nasmijao se i prihvatio da bude na čelu fondacije i to je bilo. Na kraju kad smo se pozdravljali, kad mu je mandat završio, rekao, Vaša ekscelencijo, jesam li bila u pravu što sam predložila vas? On se smio, on je mene grlio. On je gotovo bio sa mnom na ti. Na sastancima više puta kaže, kad dignem ruku, kaže, znam kada će prva. Rekao da vam da materijala, da vidimo o čemu ćemo raspravljati. Ako ne imamo o čemu pričati, ne treba nam sastanak. A ja uvijek naberem to. I tako. Onda smijao se tome. Ali izuzetan čovjek bio. Ja kažem, ja ću ga pominjati. On je umro. Ja ću ga pominjati, slati mu molitve na mom jeziku, na mom običaju. A Bog zna. Bog nam je jedan svima. Vidite, kad se formiralo mezarje u Potičarima, mnoge naše žene su se ohrabrile da se vrate na svoje ognjište. I mnoge su se vratile. Naravno, izborili smo se da nam se prizna neka materijalna sredstva za gubitak. Ne može se meni platiti moje dijete. Nema pare za mog sina. Ali mi treba za život, moramo od nečeg živjeti. To smo dobili nešto od države tako. Tako da te žene imaju nešto tako. Onda smo se naravno borili i sa mnogim organizacijama koji su obnavljale stambene objekte. Pa smo se borili da im se, ako ko hoće da drži ovce ili kravu ili nešto, ili neki plastenik, jer od nečega se mora malo zabaviti, ono malo para što dobiješ nije dovoljno za preživiti. Tako da na neki način povezali smo se s raznim organizacijama, međunarodnim i domaćim, koje su imale cilj da se radi ta borba za opstanak. Jer po Daytonu imalo se pravo vratiti na svoje i vratiti svoju imovinu. A sve je to bilo zgarište, sve je to bilo srušeno, sve je to bilo. Ali ima i ta nostalgija i ta želja gdje ljudi vole svoje, pa makar bilo ništa. Ali eto, hvala Bogu, uspijeva se ponešto. Mada još uvijek nisu ravnopravni. Još uvijek su oni podcijenjeni. I ako nešto trebaju, svjedoci smo više kakvi ljudi koji su pokušali, gdje ima muškarac, da otvori kokošarnik, da gaji piličarnik. Ili tako jako je velika procedura da dobije. Jako velike probleme imaju. I tako to ne pomaže se ljudima da opstanu. Onda imamo i, ja recimo u Srebrenici, žao mi je što guber teče u rijeku, on je zlata vrijedan, a to se proljeva. To da je politika RS-a dobronamjerna prema tom narodu, davno bi osposobila to. To je puno ljudi radilo, grad bi procvjetao. Bili smo u posjeti muzeju, jevrijski muzej u Holandiji, kuća Ane Frank. Bili smo još na jednom muzeju gdje je od bronzanih kockica složene ko piramide, koja kockica je sve jedna osoba i tako. I istorija se priča o holokaustu, o stradanju Jevrejima. I vraćali smo se kući, ja kažem Muniri, rekao, znaš šta Munira, jer uvijek dogovaramo se, pričamo. Rekao, ona fabrika akumulatora u Potičarima, onda mogla biti muzej genocida. Nije bilo još presuda za genocid, nije bilo još rano je to bilo. Kaže, a šta da uradimo? Ajmo, rekao, sazvati jedan mini okrugli sto, manji, mislim, nećemo veliki broj ljudi, da im proučemo kroz uši naše ideje. I tako pozovemo mi malo važniji ljudi odavde iz Sarajeva, i ovi koji se nama bave, i ovi iz OHR-a, i Muhebe Kaljanac, ova direktorica Zemaljskog muzeja, i ona je bila kod nas, ne znam, Mašović, ne znam, bilo je tako iz Crvenog križa i od OHR-a je jedan predstavnik. I mi smo rekli da hoćemo fabriku akumulatora da je nazovemo, da nam bude muzej genocida. Obzirom da je se tu bio i stacionar UN-a, bio je i narod zatvoren i tu se dešavalo, tu se odlučivalo.
I to je preko puta mezarija. Nismo čekali dugo, 3 mjeseca, visoki predstavnik Pedježda, on je to odradio. Već je tu počela fabrika da radi pilana. To onaj Gavrić, što je za njim potjernica kao ratni zločinac, odveo mnoge Krema, odveo noge, odveo imunirnog Nerka u smrt, tako reći. Njegov brat i on počeli su bili rad pilanu. Međutim, isplatilo se tim ljudima i sad imamo taj prostor, recimo kad su dženaze, kad su posjete, 500 autobusa može stati. Niko ne može reći, obzirom da u Srebrenici ne bi imali gdje zaustaviti. Idite tamo, na svome su. Od onih zgrada renoviralo se nešto, imamo direkciju, imamo rukovodstvo, imamo instituciju, spomen mezarija u Botičarima. Mi žene, naša ideja, Allaha mi, Bog mi je svjedok. I onda, naravno, nismo mi stručnjaci kao se radi, ali smo dali, uzarovili, zagolicali druge da se te naše ideje ostvare. Ali najviše, bez odobrenja visokog predstavnika, ne bi naš se usudila prihvate da rade bilo šta. I onda, eto tako smo mi te tvrdoglave, naporne, dosadne žene. Nisu sve majke. Majke jesu po rođenju djece, ali nisu sve majke uvijeni. Dosta je žena mladi koji zavele malu dječicu. One su majke, ali su šejske porodice, ostale bez muža. Uspjele svojoj djeci napraviti kuću. Uspjele su školovati tu djecu. Rijetko se koja udala da je našla dušmana djeci svojoj. Nisu. To je za pohvaliti. To je fenomen. U Drugom svjetskom ratu žene se preudale. Doduše egzistencije nije bilo nikakve. A ovo od ono malo. Znali su dizati u islamiku kredite bez kamata, pa 2 godine ploča, pa 2 godine onaj zid da se ozida, pa krov, pa tamo vam, pa su useli u jednu sobu i kupatlo, pa nastavi, pa su kuće došle. Masa ljudi. I ovamo u federaciji, a Boga mi tamo se izborile da se obnovi nešto da imaju. Nisam se htjela odlučiti da se zavučem u neki čašak kutak da plačem. Neću da plačem. Neću da mi se zločinci nasmiju. Mislili su, one će plakati pa nestati u tom svom plaču, to je bol, šta smo im. Jer bilo je govora, šta hoćete, kaže, još da vam uradimo? Govori, zašto se vraćamo? Šta hoćete još? Znate šta? Neće nas do te mjere potući. Ne damo se. Borit ćemo se koliko god i moguće i nemoguće. A istinu ćemo svoju ispričati da stavimo svijetu pred oči, pod nos, u razmišljanje da li treba na takav način živjeti na kugli zemaljskoj. Da li postoji narod koga treba ubiti? Da neko odredi. Taj narod treba ubiti, njihovo oteti, praviti nekakvu veliku, ne znam ja, zemlju nečiju. Ili mrziti toliko nekakvu religiju, bilo čiju, a nije nakaradna. Ne nanosi štetu nikome. Čak je lijepa, čista, pravedna. Mnogi zakoni su se iz nje iscrpili i stvorili. Današnji koji se koriste. I zato ću pričati dokle god mogu. Neka se stide oni koji su šutili dok se to nama dešavalo. A nekad kažem, gledam optuženike i osuđenike, pa mi nekad dođe ko žao. A budalo jedna, zar nisi mogao ostati častan general svoje vojske, časno odraditi posao, jel ti trebalo da uradiš to? Što bola nisi ostao čovjek? Sad trpi. Ali zamislim sebe da uđem u nekakav hotel
svegdje što ima, ali da mi ne daju nikad izaći iz njega. Koja je to kazna? A neka moli boraviti u nekim zatvorima koji nisu baš kao hotel. I rizikovati u toku svog života da uradiš zlo za koje si svjestan da može pasti na takav položaj. Nije mi jasno koja ih je vodilja vukla. Kako su mogli glumiti sve te godine od Drugog svjetskog rata jer ja sam rasla od Drugog svjetskog rata, do predrat da smo prijatelji. Ja kažem često puta, rat je nešto najsurovije, najnecivilizovanije, najgrublje, najnekulturnije. Nešto što se može najgorim riječima opisati je rat, da ubijaš nekoga. Sve se moglo pričom. Hajde se dogovorimo. Kome je šta smetalo? Zbog čega? Na neki način, bez ratova. A kažem, civilizovan svijet. Došao do nekog vrhunca nauke i saznanja. I onda krene u rat. Ja mislim da smo mi još u vlatu. Ali eto. I kažem, neću niko da me sažaljeva, a hoću da svako zna šta nam se desilo. Mi smo Bošnjaci, muslimani, neko je odlučio da nas nema. To su nam uradili srbočetnici pod komandom Miloševića, Karadžića i Mladića, izvršioca, i uz odobrenje svijeta. UN je bio kod nas, mogao nas i spasiti. Bili su nam rekli, slagali su nas. Jedna svjetska sila, organizacija koja ima nekakav rejting vrhunskog nekog i pravde i pravičnosti i moći, tu je pala. U mojim očima je pala. Na čaku muslimana pala je. Iako smo mi za sebe vrijedni ko čitav svijet, ja se ne podcjenjujem. I neće se nikad podcijeniti. Niko nije bolji od nas. Poštovat će svakoga, ali mi smo prvi najbolji. Tako svako treba da kaže za se. Ja mu ne zabranjujem. Ali da bude pravedan. Meni nikad ne bi uradila ono što su meni uradili. Nikad ne volila da neko moj uradi ono što su meni uradili i moje ime. To nikad ne bila rahat. A teško onom koji je uradio. Valja mu sam sa sobom pogledati sebi u lice. I sjeti se, pašće mu slike pred oči. Žrtava, iskrivljeni, vriskova, krvavi, isječeni, izmučeni, silovani. Pa nek legne da spava rahat. A ja ću otplakat pa opet zaspati. Jako dobro cijenite svoj život. A da bi cijenili svoj život, čuvaj tuđi. Nemoj misliti, ako si jači, da te neće neko iz šoška i tvoj život ugroziti. Ne dozvoli to. Onda će biti mir. Svako da poštuje život i da cijeni tuđi život. Ako meni smeta da mi se zlo nanese, neću nanijeti drugome. Čuvajmo jedni drugi. Ljudi smo. Budimo ljudi prije svega. Ljudska bića, Bog nas je odabrao od životinja, od drugih, dao nam razum. Nikoga Bog neće spriječiti da učini zlo. A mu je dao razum šta je dobro, šta je zlo. A ima kazna za zlo. Kazna ima i na ovom i na onom svijetu.